Hey YouTube family, my name is Kimberly and I just want to say welcome. We're so glad you're tuning in today. We truly believe God has something special prepared for you. So take a moment, open up your heart and lean in. Let's jump right into the message. Amen, amen. How are you, church? ¿Cómo estamos, iglesia? I'm so thankful to God that you're here on a Friday night. Estoy agradecida de que estés aquí un viernes por la noche And I just want to start us off by prayer. y quiero comenzar orando. So right there where you are, if you can close your eyes. Ahí donde estás, si podemos cerrar nuestros ojos. And I just want you to take a second Quiero que tomes un segundo and just think about the Lord. y solo piensa sobre el Señor. All of us came here for a reason. Todos vinimos aquí por una razón. We didn't come to waste our time. No vinimos a perder nuestro tiempo, We came to hear from Him. vinimos a escuchar de Él. And so I want you to just simply ask God Así que quiero que solo le pidas a Dios to speak to you. que te hable, That He would be near to you. que estés cerca de ti, That He would speak directly into the places of your heart that you need tonight. que hable directamente a los espacios de tu corazón que necesitas esta So noche. just take 1 second. Así que solo toma un segundo. Father, I just thank you right now. Padre, te doy gracias. God, I thank you for your people. Gracias por tu pueblo. God, I thank you for this house. Gracias por esta casa. God, thank you for what you're building. Gracias por lo que estás construyendo. Not just here physically, No solo físicamente, but God, what you're building in our hearts. sino lo que estás construyendo en nuestro corazón. And right now, God, I just ask Y Señor, solo te pido that it would be your Holy Spirit in this que place. sea tu Espíritu Santo en este lugar. That it would be your Holy Spirit speaking through your word. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra. God, that you would minister to us from beginning to end. Que nos ministres de principio a fin. God, for the heart that is hurting, Señor, para el corazón que está doliendo, speak to them. háblales. To the heart that is tired, Al corazón que está cansado, Father, in this moment, give them rest. Padre, en este momento dales descanso. For the person that just feels overwhelmed, La persona que se siente abrumada, God, show them how easy your burdens are. Padre, muestra lo fácil que tus cargas son. God, I just pray that you would be over this Te place, pido que estés sobre este lugar, that you would be over this message, que estés sobre este that mensaje, you would be over my lips, que estés sobre mis labios and that every single word that comes out of me y que cada palabra que salga de mí would come from heaven. venga del cielo. We pray this in Jesus' name, Pedimos esto en el nombre de and we Jesús say amen y and decimos amen. amén y amén. Amen, amen. If I haven't had the opportunity to meet you, Si no he tenido la oportunidad de my conocerte, name is Amy, mi nombre es Amy and I have the honor of serving this y house. tengo el honor de servir esta casa. You know, last week, La semana pasada, many of you probably heard that I was supposed to preach the message because Pastor Greta mentioned that. muchos de ustedes tal vez escucharon que And yo I tenía left que her haber to do it. predicado y dejé a Pastora Greta que ella lo hiciera. But to be honest, Pero para ser honesta, I had like a month thinking prior to last Friday, tuve como un mes pensando en el viernes pasado and I hit her up like 2 days afterwards, y me conecté con la pastora Greta and I said, I feel like God isn't done with this message. y dije, siento como que Dios no ha terminado con este mensaje. There's still something that God wants to speak into our lives. Aún hay algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. And so tonight, Así que esta noche I want you to know that I'm going to be hitting some topics that hit a little close to home. quiero que sepas que voy a hablar de unos temas que llegan a casa. There's a pastor that I listen to that says it this way. Hay un pastor que escucho que lo dice de esta manera. I'm not trying to step on your toes, No estoy tratando de pisar encima de ti, but I'm not trying to miss them either. pero no estoy tratando de no llegar a ellos tampoco. And so we're going to journey in this together. Así que vamos a estudiar esto juntos. And I want you to know that today is going to be a little bit more of a teaching. Y quiero que sepas que hoy va a ser más como una enseñanza. Because I think that if we don't understand the why behind what we do, Porque creo que si no entendemos el porqué detrás de lo que hacemos, then we won't actually live the way that God wants us to live. entonces no viviremos de la manera que Dios quiere que vivamos. So I want to start with a question tonight. Is that okay? Así que quiero comenzar con una pregunta esta noche. Why do you do the things that you do? ¿Por qué haces las cosas que haces? Not just what you do, No solo lo que haces, but why do you do them? sino por qué lo haces. You see, two people Dos personas can do the exact same thing pueden hacer exactamente lo mismo for completely different reasons. por razones completamente distintas. Let me give you an example. Te daré un ejemplo. Someone can help a friend Alguien puede ayudar a algún amigo because they genuinely care about them. porque genuinamente les interesa. Another person Y otra persona can help a friend puede ayudar a un amigo because they want to look like a good person. porque quieren verse como una buena persona. Someone Alguien can work hard puede trabajar arduo because they are grateful
grateful for the opportunity, porque están agradecidos con la oportunidad. or they can work hard O pueden trabajar arduamente because they have a fear of failing. porque tienen miedo a fracasar. Someone can say, I'm sorry, Alguien puede decir lo siento because they're truly repentant. porque en realidad se arrepintieron. Other people can say, I'm sorry, Alguien puede decir lo siento just because they got caught. solo porque los atraparon. Has anybody ever had someone that said, I'm sorry because of that? ¿Alguien ha dicho lo siento por esa razón? See, all these things Todas estas cosas are the same action, son la misma acción, but they're a different motive. pero hay un motivo distinto. And a motive changes Y everything. un motivo lo cambia todo. The Bible actually talks to us about this. La Biblia nos habla de esto. Proverbs 16:2 says this. Proverbios 16:2 dice esto. People may be pure in their own eyes, La gente puede considerarse pura según su propia opinión, but the Lord examines their motives. pero el Señor examina sus intenciones. In other words, En otras palabras, God isn't just looking at what we do, Dios no solo está viendo lo que hacemos, God is looking at why we do it. Dios está viendo el por qué lo hacemos. So this tells me Así que esto me dice a that it mí is possible to do the right thing que es posible hacer lo correcto for the wrong motive. por el motivo incorrecto. Let's talk about this in our Christian walk. Hablemos de esto en nuestro caminar cristiano. We all have the ability to look obedient on the outside, Todos tenemos la habilidad de vernos obedientes por fuera, while our heart is somewhere completely different. mientras que nuestro corazón está en un lugar completamente And distinto. eventually, when we live this way Y eventualmente cuando vivimos de esta manera and our motive is wrong, y nuestro motivo está mal, the action won't last. la acción no durará. And this matters more than we think. Y esto importa más de lo que creemos. Because when it comes to following Jesus, Porque cuando se trata de seguir a Jesús, many of us were taught what to do, a muchos se nos enseñó qué hacer, but we didn't always know why we were doing it. pero no siempre sabíamos por qué lo hacíamos. And when the why Y disappears, cuando el por qué desaparece, when the why isn't a part of what you do, cuando el por qué no es parte de lo que haces, slowly the whole thing begins to lose its meaning. lentamente todo comienza a perder significado. Which brings me back to what we talked about last week. Que me trae de regreso a lo que hablamos la semana pasada. Last week we spent time talking about the Ten Commandments. La semana pasada pasamos tiempo hablando de los 10 mandamientos. We talked about what they say, Hablamos de lo que dicen, what they mean, lo que significa, why God gave them. por qué Dios los dio. But to be completely honest, Pero para ser honesta, a lot of us, when we hear something like the Ten Commandments, muchos de nosotros cuando escuchamos los 10 mandamientos, we don't just hear God's words. no solo escuchamos las palabras de Dios, We start remembering something different. comenzamos a recordar algo diferente. We remember how we were taught to follow God. Recordamos cómo se nos enseñó seguir a Dios. We hear the voices that told us what it was to follow God, Escuchamos las voces que nos dijeron lo que era seguir a Dios, whether that was explained or not explained. ya sea que fue explicado o no. We think about the church environments that we grew up in. Pensamos sobre el ambiente en la iglesia en la que crecimos. And maybe when you hear the word Ten Y Commandments, tal vez cuando escuchas la palabra 10 mandamientos, the first thing that comes to your mind lo primero que viene a tu mente is rules. son reglas. The first thing that comes to your mind Lo primero que viene a tu mente is regulations son regulaciones and y restrictions. restricciones. What you couldn't do, Lo que no podías what you hacer, can do. lo que puedes hacer. And maybe a lot of you Y tal vez muchos de ustedes had a reaction like I did tenían una reacción como yo la tuve. of this is exactly why I struggle with going to church. De esto es exactamente por qué batallo en ir a la iglesia. This is why I felt like I'm never going to measure up. Esto es porque siento que nunca llegaré a la medida. Or maybe some of you, O tal vez algunos de it ustedes just brings back a feeling. simplemente trae un sentimiento. The feeling that following God El sentimiento que seguir a Dios mostly meant significaba just stay out of trouble. simplemente estar fuera de problemas. Anybody ever got called a rebelde at their old church? A alguien se le llamó rebelde en su iglesia antigua. That was me. Esa era yo. It was more about staying out of trouble. Era más de estar fuera de problemas. And if we're Y honest, si somos honestos, the motivation behind why you were following God at that time, la motivación detrás de por qué seguías a Dios en ese tiempo it wasn't because you loved Him. no era porque le amabas, It was actually fear. era miedo. And I don't even mean fear of God. Y ni siquiera digo temor de Dios. I mean fear of disappointing people. Digo miedo de decepcionar a las personas. The fear of being judged. El miedo de ser juzgado. The fear of doing something wrong. El miedo de hacer algo mal. Am I speaking to anybody here today? Le hablo a alguien esta noche. Have you ever lived in these fears? ¿Alguna vez has vivido en estos miedos? You see, when obedience is driven by fear, Cuando la obediencia es dirigida por el miedo, eventually something's going to happen. eventualmente algo sucederá. People are going to get tired.
las personas se van a cansar, people are going to get hurt, las personas se van a lastimar and people are going to start questioning everything. y las personas comenzarán a cuestionarlo todo. Have you ever been there in your walk with God? ¿Has estado alguna vez ahí en tu caminar con Where you're Dios? tired, Cuando estás where cansado, you're hurt, cuando estás dolido, where you're questioning everything? cuando lo cuestionas todo. And I want to be very honest with you, Quiero ser bien honesta contigo, because I'm not just saying this because I studied it, porque no solo estoy diciendo esto porque lo estudié, I lived it. lo viví. I was the girl that you would see Friday, Saturday, Sunday with the velo and her skirt. Yo era la muchacha que veías los fines de semana con su velo y su Don't falda. look at those pictures on my Instagram. No busques esas fotos en mis redes sociales. God help me. I was that person Yo era esa persona that grew up in environments like que this, creció en ambientes como estos, where I thought that following God donde creí que el seguir a Dios was just following a list of expectations. era solo seguir una lista de expectativas. I served because I was told you should serve. Servía porque se me dijo debería servir. I started serving at the age of 10 so I wouldn't go to hell. Comencé a servir a la edad de 10 años para no irme al infierno. That's just what you were told to do and you were supposed to follow it. Eso es lo que se te decía que hicieras y lo tenías que seguir. I dressed a certain way Me vestía de cierta manera because I thought that's what a Christian should look like. porque creí que así se debería de ver un cristiano. There were things that I avoided, Había cosas que yo evitaba, things that I tried to follow, cosas que yo seguía, rules that I tried to keep, reglas que yo mantenía. all because I thought that's what it means to be faithful. Todo porque yo creía eso significa I ser thought fiel. if I follow these things, Yo creí si sigo estas cosas, then I'm going to be a real Christian entonces seré una cristiana de because this is what verdad. a Christian looks like Porque así es como se ve un and this is what a cristiano Christian sounds y like. así es como suena un cristiano. And after a long Y time, después de un largo tiempo, you know what starts brewing in your hearts? ¿sabes qué comienza a crecer en tu corazón? Bitterness, Amargura, anger, enojo and detachment. y separación. All you want to do is just get away from all the things that you grew up knowing. Lo único que quieres hacer es apartarte de las cosas que creciste conociendo. And you see, when this Y happens, cuando esto sucede, a lot of people reach a point muchas personas llegan a un punto where they just want to do away with the whole thing. donde quieren alejarse de todo. Why do you think people walk away from the church? ¿Por qué crees que las personas se alejan de la iglesia? Why do you think people say, I'm never going to go back to something like this? ¿Por qué crees que las personas dicen nunca regresaré a algo así? And maybe you, like Y me, tal vez tú como yo grew up in something like this. creciste en un lugar así. So when we say the 10 Commandments, Así que cuando decimos los 10 mandamientos, it immediately pulls you back inmediatamente te trae de regreso into memories of pressure, a memorias de presión, expectations, de expectativas and rules. y reglas. And maybe some of you didn't grow up that way at all. Y tal vez algunos de ustedes no crecieron de esta manera. Maybe the version of Christianity that you know, Tal vez la versión de cristianismo que tú conoces, all it sounds like is rules todo lo que suena es como reglas, Restrictions. restricciones and just not having fun. y no divertirte. Christians, maybe you were showed Christians Tal vez los cristianos, that were not measuring up tal vez conociste a cristianos que no llegaban a la medida, who you thought they were supposed to be. a lo que tú pensabas que ellos deberían de ser. And maybe even being here tonight surprises you Y tal vez aún el estar aquí esta noche te sorprende. because you said, I thought I would never do this church thing. Porque dijiste, yo creí que yo nunca iría a la iglesia. And this is the reason that I think that this conversation is important. Y este es el motivo por el que esta conversación es importante. Because a lot of us have allowed our relationship with God to get very complicated. Porque muchos hemos permitido que nuestra relación con Dios se vuelva complicada. And it's not complicated because God is complicated. Y no es complicada porque Dios se ha complicado. God is actually very simple. Dios es muy simple. We've complicated it because of our experience. Nosotros lo hemos complicado por nuestras We've experiencias. complicated because of our backgrounds. Lo hemos complicado por nuestro Because of pasado, what we've seen in church. por lo que hemos visto en la iglesia And because of what people have done in the name of God. y por lo que las personas han hecho en el nombre de You know, the Dios. crazy thing about all of Y this sabes qué es lo loco de todo is that esto, sometimes es que a veces we actually replace God reemplazamos a and we Dios see God as the people that hurt us, y vemos a Dios como las personas que nos as the hirieron, church that hurt como us, la iglesia que nos as the hirió, rules that hurt como las us. reglas que nos hirieron, Because we assume that if God's people are representing Him this way, porque asumimos que si el pueblo de Dios lo representa de esta manera, then this is how He must be. entonces así es como Dios es. No wonder why it feels heavy. Entonces no hay que cuestionarnos por qué se siente No pesado wonder why it feels so works driven and full of pressure. y por eso se siente tan lleno de presión. I honestly believe Honestamente creo that we have a hard time following God que se nos dificulta seguir a Dios because we have complicated the intentions of God. porque hemos complicado las intenciones de Dios, Because we have missed the heart of God. porque nos hemos perdido el corazón de And Dios. let me be honest,
Y quiero ser honesta. I believe that we have allowed our experiences Yo creo que hemos permitido que nuestras to experiencias dictate our relationship with God. dicten nuestra relación con Dios. So when we go back to scripture, Así que cuando regresamos a la escritura, especially in this book of Exodus that we've been walking through together, especialmente en el libro de Éxodo que hemos estudiado juntos, we see something really important about the heart of God. vemos algo muy importante sobre el corazón de You Dios. see, before God ever gives one commandment, Antes de que Dios dé un mandamiento, He spends time from chapters 1 to chapters 19 saving these people, saving the Israelites. pasa tiempo del verso 1 al 19 salvando a los israelitas. And during these 19 chapters, God is slowly revealing His heart. Y durante estos 19 capítulos, Dios lentamente revela su Let's corazón. look at this, Exodus 3, verse 7. Miremos Éxodo 3, verso 7. If you have your Bibles, we're going to be there for a little bit. Si tienes tu Biblia, estaremos ahí por un momento. It says, the Lord said, El Señor dijo, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. I have heard them crying out because of their slave drivers. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. And I am concerned about their Y suffering. estoy al tanto de sus sufrimientos. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los and to egipcios. bring them up out to a land, into a good spacious land, a land flowing with milk and honey. Y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra donde fluyen leche y miel. I want you to see just off the top what he's saying. Quiero que veas lo que dice al principio. I've seen your misery. He visto tu miseria, I've heard you crying. he escuchado tu sufrimiento, I am concerned about what you're going through. estoy preocupado por lo que And atraviesas because of these y things, por estas cosas I am going to save you. yo te salvaré. You see, when we see this in Exodus 3, Cuando vemos esto en Éxodo 3, there is no law and there is no commandments. no hay ley y no hay mandamiento. Before there is a law, Antes de que haya una ley, there is a rescue. hay un rescate. Before there are commandments, Antes de que haya mandamientos, there is compassion. hay compasión. God sees their suffering. Dios ve su God sufrimiento. hears their cries. Dios escucha su clamor. And you know what our good God ¿Y does? sabes lo que hace nuestro Dios? He moves towards them. Se acerca a ellos. For the next 19 chapters of Exodus, Durante los próximos 19 capítulos de this Éxodo, is exactly what we see God do time and time again. esto es exactamente lo que Dios hace una y otra vez. He delivers them from slavery. Los libera de la esclavitud. He parts the Red Sea. Abre el mar rojo. He provides water from a rock. Provee agua de una He piedra. gives bread from heaven. Hace llover pan del cielo. No matter what they needed, Sin importar lo que necesitaban. over and over again, Una y otra vez. God reveals himself Dios se revela as a rescuer, como un rescatador, as a deliverer, como un liberador, as a provider, como un proveedor. which means that the very first thing Israel learns about God Lo que significa que lo primero que Israel aprendió de Dios is not rules, no son reglas, it's grace. sino gracia. The very first thing that Israel learns about God Lo primero que Israel aprende de Dios is not rules, no son reglas, it's grace. gracia. What does that mean for us? ¿Qué quiere decir eso para The nosotros? Bible tells us that we love because He first loved us. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero. The Bible tells us that we were dead in our transgressions and sins. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y But because of transgresiones. His loving mercy, Pero por su misericordia, He saved us. Él nos salvó. Meaning this, Significa esto, we didn't have to do one thing for God to love us. no tuvimos que hacer nada para que Dios nos amara. We did not have to move the heart of God in order for Him to save No us. tuvimos que mover el corazón de Dios para que Él nos salvara. He saves us because that is who He is. Él nos salva porque eso es quien Él Look at es. Exodus 19, verse 4. Mira Éxodo 19, verso 4. He says, you yourselves have seen what I did in Egypt, Dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Now, if you obey me fully and keep my covenant, Si me obedecen y cumplen mi pacto, then out of all of the nations, ustedes serán mi tesoro you will be my treasured possession. entre todas las naciones de la tierra. Although the whole earth is mine, Porque toda la tierra me pertenece. you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. I want you to notice what God says. Quiero que te des cuenta de lo que Dios dice. He tells His people, Le dice a su pueblo, I carried you,
Yo los cargué and I brought you to myself. y los acerqué a mí. That's a relationship language. Eso es un lenguaje de relación. That's a belonging language. Es un lenguaje de That is pertenecer. God saying, you are mine now. Es Dios diciéndote, tú eres mío And ahora. when you belong to Y somebody, cuando le perteneces a alguien, there's a way that that relationship works. hay una manera en que esa relación Can funciona. I say something that's not in my notes? Voy a decir algo que no está en mis notas. You know what's wild? ¿Sabes que es algo loco? So many of us are waiting for somebody to tell us, I'll carry you on my wings. Muchos estamos esperando que alguien nos diga, yo te voy a llevar sobre mis alas. I pick you. Yo te elijo a I ti. choose you. Yo te elijo a ti. You know, you're my person. I pick you. Choose me, whatever. Tú eres mi persona, yo te elijo a ti. But now God is saying it, Pero ahora Dios lo está diciendo and we act like it's nothing. y actuamos como que no es nada. And yet a lot of us in this Y room muchos de nosotros en este lugar are waiting for a man or a woman estamos esperando que un hombre o to mujer bring us that in a relationship. nos traiga eso en una But God relación. says it, Pero Dios lo and dice it goes over our head. y se nos va por largo. You see, when you belong in a relationship, Cuando tú perteneces en una relación, there's something that changes. hay algo que cambia. If you're married, Si estás casado, there's a way that you protect that relationship. hay una manera en la que proteges esa And the married relación. couples testify, is that true? Pueden testificar eso las personas casadas. There are things that you would never do. Hay cosas que nunca harías, Not because the person handed you a rule book, no porque la persona te dio un libro de reglas, but because you love the person that you are in a relationship with. sino porque amas a la persona en la cual estás en relación. If you have close friends, Si tienes amigos cercanos, there are ways that you honor those relationships, hay maneras en las que honras esas ways that you relaciones, show love, maneras en las que muestras loyalty, amor, lealtad, trust, confianza, not because you're forced to, no porque te forcen, but because the relationship matters to you. sino porque esa relación te importa. And this is exactly what God is doing with Israel. Y eso es exactamente lo que Dios hace con Israel. He rescued them. Los rescata, He brought them to himself. los acerca a And Él. now he tells them, Y ahora les dice, now let me show you what life looks like with me. ahora déjenme mostrarles cómo se ve la vida conmigo. In other words, En otras palabras, the commandments were never about being in chains. los mandamientos nunca se trataban de estar encadenados It was never about rules. o de reglas. They were meant to show us what life looks like when we are a people that belongs to this God. Fueron diseñados para mostrarnos cómo se ve la vida cuando somos un pueblo que le pertenecen a Dios. And you know who this God says He is? ¿Y sabes quién es este Dios? He's a God that values life, Es un Dios que valora la a God who vida, values truth, un Dios que valora la a God who verdad, values faithfulness, un Dios que valora a la God who fidelidad, values justice. que valora The justicia. commandments were never about Him controlling them. Los mandamientos no se trataban de Dios controlándolos They were a about ellos, God forming them. sino de Dios Do you know formándolos. one of the reasons that we have a hard time understanding the commandments Una de las razones por la que se nos dificulta entender los is because mandamientos we're not seeing God's heart behind es it. porque no vemos el corazón de Dios tras And ellos. so I want to put something up here on the screen Así que quiero poner algo en la pantalla. because the 10 commandments are not insignificant. Porque los 10 mandamientos no son insignificantes. They actually show us something about the heart of God. Nos muestran algo del corazón de Dios. Every single commandment Cada mandamiento has something that it means for us tiene algo que significa para and nosotros something that it shows us about God. y algo que nos muestra sobre If Dios. we can put it back up when we can, please. It has something that it shows us about us, and it has something that it shows us about God. Tiene algo que nos muestra sobre nosotros y sobre Let's Dios. give a few examples. Vamos a dar unos ejemplos. Commandment number 1. El mandamiento número 1. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos ante mí. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That you will not build your life around anything else than God. Que no construirás tu vida sobre nada más que Dios. What does that show us about God? ¿Qué nos muestra sobre Dios? That God deserves our highest love and trust. Que Dios merece nuestro amor y confianza. When God says you shall have no idols, Cuando Dios dice no tendrás He's ídolos, saying don't shrink God into something you cannot control or redefine. está diciendo no encojas a Dios en algo que no puedes construir o Meaning redefinir. this, Significa esto. God is bigger and holier than anything we could ever create. Dios es más grande y santo que cualquier cosa que podemos crear. Let me give you one more example. Te daré otro ejemplo. Number 6, do not murder. No matarás. What does that mean for us? ¿Qué significa eso? That we shall protect and value human life. Que debemos proteger y valorar la vida What does it tell us humana. about God? ¿Qué nos dice de Dios? That God is a giver and a protector of life. Que Dios es un dador y protector de la vida. When the Bible says that you will not commit adultery, Cuando la vida dice que no cometerás adulterio, what God is saying for us, lo que Dios dice para nosotros, I want you to be a people that is faithful to your relationships. quiero que sean un pueblo que son fieles a sus I want you to relaciones. be marked by faithfulness. Quiero que sean marcados
marcados por Why? fidelidad. Why does God want us to be marked by ¿Por qué faithfulness? quiere Dios que estemos marcados por fidelidad? Because God himself is faithful to his every single promise and every single word. Porque Dios mismo es fiel a cada promesa y cada palabra. So when we look at the commandments of God, Así que cuando vemos los mandamientos de Dios, it's not a don't do this and don't do that. no es no hagas esto y no hagas aquello. Friends, we have been made and created to glorify God. Hemos sido hechos y creados para glorificar a Dios. And the best way we can glorify God Y la mejor manera que podemos is to be glorificarle true reflections of Him. es ser un reflejo To be real de Él, faithful, ser to be fiel, trustworthy, ser to be confiables, people that are marked by the Spirit of God. ser pueblo marcado por el Espíritu de Dios. The commandments are not about God controlling you. Los mandamientos no se tratan de Dios controlándote. What God is asking you to do has nothing to do with control. Lo que Dios te pide hacer no tiene nada que ver con el control, It's everything to do with a God that wants to form you. pero todo con un Dios que te quiere formar. You see, when you look at this, Cuando ves esto, you see a pattern ves un patrón, that God cares about who we are que a Dios le importa quiénes somos, because we are meant to represent a good God. porque fuimos hechos para representar a un buen Dios. And this is where things start to get a little wrong, go a little wrong. Y aquí es cuando a veces las cosas se van un poco mal, Because over time, porque durante el transcurso del tiempo, humans began to misunderstand that. los humanos comienzan a malentender eso. You see, what I see is beauty. Lo que yo veo es hermosura. He says, I will be your God, Él dice, yo seré tu Dios and you will be my people. y tú serás mi pueblo. And as my people, Y como mi pueblo, my desire is that you live this way. mi deseo es que vivas de esta Because I manera. want you to be so distinct than everyone else around you. Porque quiero que seas tan distinto a todos a tu But alrededor. over time, Pero durante el transcurso del tiempo, we lost the heart. perdimos el corazón. Instead of seeing the law En lugar de ver la ley as a response to the grace that God has given como us, respuesta a la gracia que Dios nos ha dado, we started treating the law comenzamos a tratar la ley as a way to earn grace. como una manera de ganarnos gracia. And this distortion actually has a name. Y esta distorsión tiene un nombre. Can I tell you what it is? ¿Puedo decirte lo que es? Legalism. Legalismo. Legalism. Legalismo. What is legalism? ¿Qué es legalismo? I told you we're going to talk about it. Te dije que vamos a hablar sobre ello. Legalism El legalismo is when obedience es cuando la obediencia becomes the way to earn what God already gave us through grace. se convierte en la manera de ganarnos lo que el Dios ya nos otorgó a través de la gracia. In other words, En otras palabras, legalism el legalismo turns obedience convierte a la obediencia into a transaction en una transacción instead of a relationship. en lugar de una relación. Before I go any further, Antes de ir más profundo, I want to be very clear about this. quiero ser muy clara con Because the esto. word legalism gets thrown around way too much. Porque la palabra legalismo se dice mucho. And if we're honest, Y si somos honestos, we started to call legalism comenzamos a llamarle legalismo to what God would call standards. a lo que Dios le llama normas. When someone talks about holiness, Cuando alguien habla de santidad, we say that's legalism. decimos eso es legalismo. Someone talks about obedience. Alguien habla de obediencia, I'm under grace, I'm not under the law, you're a yo legalist. estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Someone talks about honoring God with your life. Alguien habla de honrar a Dios con tu And we say vida that's y legalism. decimos eso es legalismo. Someone says maybe there's a different way that we should live. Alguien dice tal vez deberíamos vivir de una manera diferente. God is giving me convictions that are different. Dios me está redarguyendo de una manera diferente. You're a legalist. Eres un legalista. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we can end up in a place podemos terminar en un lugar where any conversation donde cualquier conversación about obedience, sobre obediencia, about God's standards, sobre las normas de Dios, about what it looks like to live differently sobre cómo se debe vivir diferente, as followers of Jesus, como seguidores de Cristo, let me make that very clear. quiero dejar eso muy claro. Not as Christians, No como cristianos, as followers of como Jesus, seguidores de Cristo, we shut it down with one word: la pagamos con una palabra, legalism. legalismo. And I want to say something to you. Quiero decirte algo. I fully believe Yo creo plenamente that we have used the word legalism que hemos utilizado la palabra legalismo in order to escape sanctification. para poder escapar la santificación. We have used legalism Hemos utilizado legalismo as an excuse como una excusa to escape para sanctification. escapar la santificación. We have effectively used legalism Hemos usado legalismo as a way to avoid God actually forming us into the people He wants us to be. como una manera de evitar que Dios nos forme en el pueblo que debimos ser. You see, when we have the ability to call anything legalism, Cuando tenemos la habilidad de llamarle a todo legalismo, then you know what that means? ¿sabes qué significa eso? Then nothing has to change in your life. Que nada tiene que cambiar en tu vida.
And that's more comfortable. Y ahí está cómodo. We are more comfortable with a God that never asks you to transform. Somos más cómodos con un Dios que no nos pide transformación. We're more comfortable with a God that is to our preference. Estamos más cómodos con un Dios a nuestra preferencia. You see, when we actually understand what legalism is, Cuando entendemos lo que es legalismo en realidad, we begin to understand comenzamos a entender that legalism is not when God gives commands. que legalismo no es cuando Dios da mandamientos. And there may be somebody in here Y tal vez hay alguien aquí that's going to tell me, que me va a decir, Amy, well, that's Old Testament. Amy, eso es el Antiguo That has Testamento. nothing to do with the New Testament. Eso no tiene nada que ver con el Nuevo I'm under a new Testamento. covenant. Estoy bajo un nuevo pacto. And for you, this is what I have to Y say. para ti esto es lo que tengo John que 14, decir. verse 15. Juan 14, verso 15. If you love me, Si me aman, you will keep my commandments. obedecerán mis mandamientos. If you love me, Si me aman, you will keep my commandments. obedecerán mis Which mandamientos. tells me this. Que me dice esto. Jesus never had a problem with commandments. Jesús nunca tuvo un problema con mandamientos. Jesus actually says, I am the law. Jesús dijo, yo soy la ley. Legalism Legalismo is when we start believing es cuando comenzamos a creer that our obedience que nuestra obediencia is what earns God's love. es lo que nos da el amor de Dios. It's when the motivation underneath our faith Es cuando la motivación detrás de nuestra fe becomes performance. se convierte en If desempeño. I do everything right, Si hago todo if I bien, follow every rule, si sigo cada regla, then God will accept me. entonces Dios me aceptará. If I follow the rules, Si sigo las reglas, then I'm a good Christian. entonces soy un buen cristiano. If I live the right way and try my hardest, Si vivo de la manera correcta y doy todo de mí, then maybe God will be pleased with me. entonces tal vez Dios se agradará conmigo. That's legalism. Eso es legalismo. Friend, can I tell you something? Te puedo decir algo. You and I can try our hardest. Tú y yo podemos dar lo mejor de Our works will nosotros, never be enough to give us salvation. pero nuestras obras nunca serán suficientes para darnos The salvación. Bible tells us that not even one, La Biblia dice que ni siquiera uno, not even one is good. ni siquiera uno es bueno. But we know one who is good, Pero sabemos quién es and his bueno. name is Jesus Y Christ. su nombre es Jesucristo. And Jesus Christ came, Y Jesucristo vino and he died, y murió and he gave us y nos dio the ultimate el sacrifice. sacrificio. So now when the Father sees Así us, que para cuando el Padre nos vea, he doesn't see our sin, he sees his Son. no ve nuestro pecado, sino a su Hijo. This is legalism. Esto es legalismo. It's when we turn obedience into a transaction. Es cuando convertimos a la obediencia en transacción. And I want to be very honest about something, Y quiero ser honesta en algo, because we're like, oh, that'll never be me. porque decimos, esa nunca puedo ser yo. Raise your hand if you ever thought that way, me included, Levanta tu mano si alguna vez pensaste así, that you could earn God's love. que tú podías ganarte el amor de Dios. You see, in our efforts En nuestros esfuerzos to make sure that we'll never fall back into legalism para asegurarnos que nunca caeremos de nuevo al legalismo, because we saw too much of it, porque vimos mucho de él, something else started to form. algo más se comenzó a formar. Because if legalism says Porque si el legalismo dice, you have to earn God's acceptance through obedience, tienes que ganarte la aceptación de Dios a través de la obediencia, there has to be a reaction, right? tiene que haber una reacción, ¿cierto? This is what the reaction is. Esto es lo que la reacción es. Then obedience Entonces la obediencia must not matter at all. no debería de importar. Everyone Todos should just live in their own truth. deberían vivir bajo su propia verdad. Who am I to say ¿Quién soy yo para decir what is right and what is wrong? lo que está bien y lo que está Anybody mal? ever heard that? ¿Alguien ha escuchado Who eso? am I to say what is right, what is wrong? ¿Quién soy yo para decir que está bien y que está mal? Hey, that's your truth, this is my truth. Esa es tu verdad y esta es la mía. I don't believe in church, I believe in a relationship with God. Yo no creo en iglesia, yo creo en una relación con Dios. You want to know my favorite one? ¿Quieres conocer mi favorita? Only God can judge me. Solo Dios puede juzgarme. Girl, you should be scared. Te debería dar miedo. Don't be afraid of me judging you. No tengas miedo que yo te juzgue. Be afraid of God judging you. Ten miedo de que Dios te juzgue. And at first, all these things, Y al principio todas estas they cosas sound freeing. suenan I liberantes. can do what I want. Sé lo que quiero. I can live how I want. Puedo vivir como quiera. This isn't in my notes. Esto no está en mis notas. You guys know what the first commandment of the Satanic Bible is? ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? I hope you don't know. Espero que no lo sepan. It's live how you want. Es vive como quieras. Do whatever you want. Haz lo que tú quieras. I'm happy you didn't know that. Estoy feliz de que no lo hayas sabido. I heard a sermon, okay? I never picked up a Bible. Lo escuché, okay, no es Not que yo Bible, levanté la Biblia. whatever it's called. It's not a Bible. It's not a Bible.
You see, even in a world Aún en un mundo that says that we shouldn't have any standards, que dice que no deberíamos tener normas, there's a new standard that started appearing. hay una nueva norma que comenzó a surgir. And this new standard tells Y us esta nueva norma nos dice, you must be tolerant. tienes que ser tolerante, You have to be inclusive. tienes que ser inclusivo, You must be progressive. debes ser progresivo. You must never judge anyone on their choices. No debes de juzgar a nadie en sus elecciones. You must affirm people no matter what they do. Tienes que afirmar a las personas sin importar lo que And if you hagan. don't follow these Y rules, si no sigues estas reglas, you're labeled as intolerant. se te dice que eres intolerante. We're labeled as you're just hateful, Se nos dice que estamos llenos de odio, narrow-minded, que estamos cortos de mente. or my favorite, O mi favorita, you're just a legalist. eres un legalista. And because of that, I'm going to cancel you. Y por eso te voy a cancelar. Which means Lo que significa that something surprising has happened. que algo sorprendente ha sucedido. We didn't eliminate the moral standards of legalism. No eliminamos las normas morales del legalismo. All we did is replace them. Lo que hicimos fue reemplazarlas. Can I tell you something? ¿Puedo decirte algo? When we live this way, Cuando vivimos de esta manera, we are the new legalists. somos los nuevos legalistas. We are the new legalists when we live this way. Nosotros somos los nuevos legalistas cuando vivimos de esta And manera. it's not legalism in the traditional sense. Y no es legalismo en el sentido tradicional. Many Christian thinkers call it relativism. Muchos pensadores cristianos lo llaman relativismo. Or maybe this word will pop out to you. O tal vez esta palabra te suene conocida. Secularism. Secularismo. Did you know that secularism is bleeding into the church? ¿Sabías que el secularismo está entrando a la iglesia? That now churches can look more like TED Talks than actually spirit convicting sermons? Ahora las iglesias pueden sonar más como palabras motivacionales en vez de sermones. You see, when we do not abide by the standard of God, Cuando no estamos bajo las normas de Dios, we start losing the light that God called us to have. comenzamos a perder la luz que Dios nos pidió tener. We start losing the saltiness that God told us to taste like. Comenzamos a perder la sal que Dios nos dio. You see, when we live in this relativism, Cuando vivimos bajo relativismo, as one pastor and theologian says, como un pastor y teólogo dijo, we are living in a new kind of legalism. estamos viviendo en una nueva forma de legalismo. Because even though the culture says that there are no more moral standards, Porque aunque la cultura dice que ya no hay normas de cultura, there's still rules. aún hay reglas. And many thinkers would simply describe it like this. Y muchos pensadores lo describirían de esta manera. Relativism El relativismo or secularism o secularismo is the belief es la creencia that truth and morality que la verdad y moralidad are defined by the individual son definidas por el individuo instead of God. en lugar de por Dios. That our standards Que nuestras normas are not defined by God anymore, ya no son definidas por Dios, it's defined by us. sino por nosotros. So what are these rules? ¿Cuáles son nuestras reglas? It's rules about what you must affirm, Son reglas de lo que tienes que afirmar, rules about what you must tolerate, reglas sobre lo que tienes que tolerar, rules about what you must post, reglas sobre lo que tienes que postear, rules about what you're allowed to say and what you're not allowed to question. reglas sobre lo que se te permite decir y lo que no se permite cuestionar. You see, relativism El relativismo tells us that there's no absolute truth. nos dice que no hay verdad absoluta. It enforces its own standards and its own moral code. Enforza su propio código moral y sus propias normas. In this system En este sistema is where truth is no longer received from God. es donde la verdad ya no es recibida por medio de Dios. Can I tell you, when truth is not defined by God, we are in a dangerous place. Cuando la verdad no es definida por Dios, estamos en un lugar. When the way that difícil. you live your life is not defined by God, Cuando la manera en que vives tu vida no es definida por Dios, you are in a dangerous place. estás en un lugar peligroso. When you are not aligning yourself to what God is willing, Cuando no estás alineado con lo que Dios desea, the enemy can use you however he wants. el enemigo te puede usar como él Sway quiera, you however he wants. moverte de la manera en que él Move you however quiere. he wants. And let me say it this way. Y lo diré de esta manera: People las personas will do what is right harán lo que está bien in their own eyes. en sus propios You know what the ojos. Bible tells us about the end of times? ¿Sabes qué nos dice la Biblia sobre el final de los tiempos? That in the end of times, Que en el final de los tiempos we will call evil good and good evil. llamaremos a lo malo bueno y a lo bueno malo. That in the end of times, Que en el final de los tiempos people will no longer endure sound doctrine. las personas ya no mantendrán la sana doctrina. Why?
¿Por qué? Because they're going to go to the place that tickles their ears. Porque irán al lugar que endulza sus oídos. They're going to go to the place that says what they want them to say. Irán al lugar que dice lo que ellos quieren que So les they can digan. continue living the way that they want to live. Para que continúen viviendo en la manera en la que quieren vivir. You see, when we live in this way, Cuando vivimos de esta there manera, is no longer a right or a wrong. ya no hay bien ni mal. You know what there is? ¿Sabes qué es lo que hay? Personal preference. Preferencia personal. All we have is personal preference Lo at that único que point. tenemos es preferencia personal. And as a result, Y como resultado, everyone becomes their own authority. todos se convierten en su propia autoridad. And instead of being his people Y en lugar de ser su pueblo and him being our God, y que Él sea nuestro Dios, we became our own gods. nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses. Because we say the rules. Porque nosotros decimos las reglas. We give the standards. Nosotros damos las normas. And we live the way that we want. Y nosotros vivimos en la manera en la que queremos. And if anybody comes against me, Y si alguien viene en contra de mí, then they must not understand the grace of God. entonces no entienden la gracia de Dios. So here's the problem. Así que aquí está el problema. Neither of these systems actually work. Ninguno de estos sistemas funcionan. Legalism says, El legalismo dice, I obey, yo obedezco therefore God will accept me. y por eso Dios me aceptará. Relativism, El relativismo, secularism, el secularismo, will say, dirá, I decide what's right, yo decido lo que está bien and therefore y por eso I accept myself. yo me acepto. It's no longer about God accepting us. Ya no se trata de que Dios nos acepte, It's about you feeling comfortable in your own skin sino de que tú te sientas cómodo contigo mismo, with your decisions. con tus decisiones. And you know what? ¿Y sabes qué? Neither of these Ninguna de estas are the gospel. son el Evangelio. Neither of these Ninguna de estas are the gospel. son el Evangelio. Because the gospel tells us a completely different story. Porque el Evangelio nos dice una historia completamente diferente. Can we go through what the gospel means? Podemos ir a través de lo que significa el Just so Evangelio, we're all on the same page. solo para que todos Is estemos everyone en la with me misma so far? página. Todos están conmigo. The gospel El Evangelio is the good news son las buenas nuevas that we were created que fuimos creados for a relationship with God. para relación con Dios. Sin came into the world El pecado entró al mundo and this image was broken. y su imagen fue rota. And instead of trusting God Y en lugar de confiar en and Dios living in relationship with y God, vivir en relación con Él, we decided to live life in our own terms. nosotros decidimos vivir bajo nuestros propios And the términos. truth is Y la verdad es that no amount of rule keeping que ninguna cantidad de reglas could ever restore what has been broken. podrá restaurar lo que ha sido roto. So God did what we couldn't do for ourselves. Así que Dios hizo lo que nosotros no pudimos hacer. God came to this earth in the person of Jesus Christ. Dios vino a esta tierra en la persona de Jesus Jesucristo. lived the perfect life that me and you could not live, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos, perfectly reflecting the heart of God. reflejando perfectamente el corazón de And Dios. through his death Y a través de su muerte and his y resurrection, resurrección, he made a way Él hizo un camino for you and I para que tú y who yo, were broken que estamos rotos and bound y atados and dead y muertos in sin, y en pecado, to now be restored fuéramos and restaurados to have a new life y tuviéramos nueva vida and to be in relationship with God himself. y estuviéramos en relación con Dios mismo. The gospel tells us El Evangelio nos dice that God accepts us through Jesus que Dios Christ. nos acepta a través de Jesucristo. And because we're accepted through Jesus Y Christ, porque somos aceptados a través de Jesucristo, our lives can begin to change. nuestra vida puede comenzar a cambiar. Our lives can be different. Nuestra vida puede ser diferente. Ephesians 2 verse 4 says this: Efesios 2:4 dice esto. because of his great love for us, Pero Dios es tan rico en misericordia, God who is rich in mercy made us alive with who? nos amó tanto, That's your cue. Alive with who? Christ. nos dio vida en Cristo, Even when we were dead in our sins. aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Through the sacrifice of Jesus, A través del sacrificio de Jesús, we were made alive fuimos sido vivos through Christ. a través de Cristo, Even when we were dead in our aun sins. cuando estuvimos muertos en nuestros pecados. It is not by works that we are saved. No es por obras que somos It is not by salvos rules that we are o saved. por reglas que somos We are salvos. saved by grace and grace alone. Somos somos salvos por gracia y gracia solamente. And you see, Y ves, the power of this grace el poder de esta gracia is greater than anything that we can ever imagine. es mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. And you know, I want to talk about this because sometimes we put grace in a box. Quiero hablar de esto porque a veces ponemos la gracia en una caja. That grace is just the thing that saved me that one time. Que la gracia es solo esto lo que me salvó esta única vez. We think that grace means God loves me, Pensamos que la gracia significa Dios me ama, God accepts me, Dios me acepta, I'm not condemned. no soy condenado. And all of those things are true. Y todas esas cosas son But
But verdad. grace does more than forgive you. Pero la gracia hace más que Grace actually perdonarte. shapes the way that we live our life. La gracia moldea la manera en la que vivimos nuestra vida. Grace is not the license to sin. La gracia no es la licencia para pecar, Grace is the license to not stay the same. sino la licencia de no mantenerte igual. Grace becomes the power La gracia se convierte en el poder that begins to transform us. que comienza a transformarnos. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Titus 2, verse 11. Titos 2:11 It says this. dice esto. For the grace of God Pues la gracia de Dios, has appeared that offers salvation to all people. la cual trae salvación a todas las personas, It teaches us to say no to ungodliness nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana and worldly passions y los placeres pecaminosos and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. y a vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios en este mundo maligno. Can we break down what Paul is saying? Podemos explicar lo que Pablo está diciendo. Grace does not remove transformation. La gracia no remueve la transformación. Grace produces transformation. La gracia produce transformación. Grace is not the permission to stay the same. La gracia no es el permiso para quedarnos igual. Grace is the power that teaches us to become different. La gracia es el poder que nos enseña a ser diferentes. You see, Paul even breaks this down in another verse Pablo lo explica en otro verso, where he says, if grace abounds, should we continue the same? donde dice, si la gracia abunda, ¿deberíamos mantenernos igual? And you know what he says? ¿Y sabes qué es lo que dice? By no means. De ninguna manera. Because of grace, me and you now have the ability to live different lives the way that God intended us to Es live. por gracia que nosotros podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. And when grace begins to work in your Y life, cuando la gracia comienza a obrar en tu vida, something inside of you begins to shift. algo dentro de ti comienza a cambiar. You begin to realize that life with God was never meant to feel like restriction. Comienzas a darte cuenta que la vida con Cristo nunca es una restricción. Grace begins to work in your life when He's reshaping your desires. La gracia comienza a obrar en tu vida cuando Él moldea tus deseos. The thing that used to tempt you La cosa que antes te tentaba, now gives you the ick. ahora te da asco. The thing that used to tempt you, La cosa que antes te tentaba, you say, God, get that so far away from ahora me. dices, Dios, aleja eso I de want mí. nothing to do with it. No quiero nada que ver con Because eso. that temptation Porque esa tentación is not worth what it is knowing you. no vale la pena lo que es conocerte a ti. You see, grace reshapes what you desire. La gracia moldea lo que tú deseas. And you know what ¿Y happens? sabes qué sucede? Sin loses its attractive power. El pecado pierde su poder de atracción. Because when grace becomes real to you, Porque cuando la gracia se hace real para ti, obedience is no longer driven by fear. la obediencia ya no es manejada por miedo. You know what it's driven by? ¿Sabes por qué es manejada? Love. Por amor. Why do you do what you do? ¿Por qué haces lo que haces? Why do you come to church? ¿Por qué vienes a la iglesia? Why do you serve? ¿Por qué sirves? Why do you wake up in the morning and open your Bible? ¿Por qué te levantas en la mañana y abres tu Biblia? Why do you pray? ¿Por qué oras? Why do you worship? ¿Por qué adoras? Why do you consecrate your family to the Lord? ¿Por qué consagras tu familia al Señor? Why do you hand over your plans to Him? ¿Por qué le entregas tus planes a Él? Because you love Him. Porque le amas. Why do you try your best to be in the process of sanctification? ¿Por qué das todo de ti para estar en el proceso de santificación? Because you love Him. Porque le amas. And when you realize that you belong to Him, Y cuando te das cuenta de que le perteneces a Él, and then you realize the story of your life entonces te das cuenta de que la historia de tu vida is no longer written by me or you. ya no es escrita por nosotros, It's written by the author and perfecter of faith. sino por el autor y perfectador de la gracia. 1 Corinthians 6 verse 19 says it this way. Primera de Corintios 6, verso 19 dice esto. You are not your own, No se dan cuenta for you were bought with a price. que fueron comprados con un precio. Friends, even though Amigos, grace is freely given, aunque la gracia se da gratuitamente, grace costs something. la gracia cuesta algo. We know what grace costs? Sabemos lo que la gracia cuesta, The blood of our Savior. la sangre de nuestro Salvador. Even though it is freely given to us, Aunque es dada para nosotros gratuitamente, grace has an expensive price la gracia tiene un precio costoso that can never be paid by me or you. que nunca puede ser pagado por nosotros. So when you start to understand this, Así que cuando comienzas a entender esto, you stop asking, dejas de preguntarte, how close can I get to the line ¿qué tan cerca puedo llegar de la línea before it becomes sin? antes de que sea pecado?
You know what grace will tell you? ¿Sabes qué te dirá la gracia? If that's the line, Si esa es la línea, I'm going to run as far as I voy a can. ir tan lejos como pueda. Because I don't even want any semblance Porque no quiero semblanza of that sin. de ese pecado. If God has convicted me, Si Dios me está I am arguyendo, going to stay away. me voy a alejar. If God said that is not good for Si me, Dios dijo que eso no era bueno then para let me mí, walk away. entonces me voy a alejar. If God said that is not convenient Si for Dios me, dijo que eso no me then let me conviene, stay away. entonces me voy a If God alejar. says that is not the standard of a Si Christian, Dios dijo esa no es la norma de un then let cristiano, me step away. entonces me voy a alejar. And I now have the ability to do it Y ahora tengo la habilidad de hacerlo. because sin doesn't rule over my life. Porque el pecado no reina en mi vida. Grace rules over my La life. gracia reina And sobre the mi vida. Spirit of God is in Y me el Espíritu de Dios está to dentro de be mí able to show me how to say no and how to say para yes. mostrarme cómo decir no y cómo decir sí. And not by my power, Y no por mi poder, but by His Spirit in me. sino por su Espíritu dentro de mí. You see, we now get to say, Ahora podemos decir, I belong to God. yo le pertenezco a Dios. So it's not about how much I can tease the line. Así es, no es cuánto puedo llegar a la línea, It's God, how can I be in right relationship with you? sino Dios, ¿cómo puedo God, estar I en una want to stay relación so contigo? close to you that I will flee from temptation. Quiero estar cerca de ti y alejarme de I la will flee from tentación. sin. Quiero huir del pecado. I will flee from the things that hurt your heart. Quiero huir de las cosas que hieren tu You see, when corazón. we play with grace Cuando jugamos con la gracia and we don't listen to the standards of God, y no escuchamos las normas de Dios, it's almost as if we're taking the blood of Christ es como si tomáramos la sangre de and Cristo throwing it in His y face la tiráramos en su cara and saying, God, your sacrifice means y nothing to decimos, me. Señor, tu sacrificio no significa nada para mí. I want to live how I want to live. Quiero vivir como yo quiero vivir. God, I'll come back to you when I'm good and ready and I had my fun. Señor, regresaré a ti cuando esté listo y ya me haya divertido. Imagine us placing terms and conditions on a relationship that was given to us to have. Imagínate poniéndole condiciones a una relación que nos fue dada. When we truly begin to know why we do what we do, Cuando en realidad conocemos por qué hacemos lo que hacemos, obedience will stop feeling like pressure. la obediencia ya no se sentirá como presión. When God asks you to do something, Cuando Dios te pida hacer algo, out of you says, yes, Lord. tú dices, sí, Señor. Will you lay that down? ¿Rindes eso? Yes, Lord. Sí, Señor. Will you let go of that relationship? ¿Dejarás esa relación? Yes, Lord. Sí, Señor. Will you let go of that job that I told you is not for you anymore? ¿Soltarás ese trabajo que yo te dije que no era para ti? Yes, Lord. Sí, Señor. Will you stop living unfaithful? ¿Dejarás de vivir siendo infiel? Yes, Lord. Sí, Señor. Everything becomes a yes when your life is structured through His love. Todo se convierte en sí cuando tu vida es estructurada por su amor. You see, when we're no longer living like pressure, Cuando ya no vivimos bajo presión, you begin to live through devotion. comienzas a vivir a través de la devoción. And that's when Jesus becomes real. Y ahí es cuando Jesús es real. That's when sin loses its power. Ahí es donde el pecado pierde su poder. Not because God forced you to change. No porque Dios te force a cambiar. God will never force you. Dios nunca te forzará. You know, that's the beautiful thing about the Lord. Esa es la hermosura de Dios. That, you know, one of my favorite Bible verses, Uno de mis versos favoritos de la Biblia. the Bible tells us that He waits at the door La Biblia dice que Él espera a la puerta and He knocks. y Él toca. You know why that verse bothers me? ¿Sabes por qué me molesta ese verso? Because Him being the King of Kings Porque Él siendo el Rey de Reyes and the Lord of y el Lords, Señor de Señores, He has every right to rip open that door and to come in. tiene todo el derecho de abrir He esa has puerta y every entrar. right to slam open that door and say, I am coming in. Tiene el derecho de abrir esa puerta y decir, voy a entrar. But instead, Pero en vez, He knocks. Él toca. You know, one theologian, Un teólogo he says, dijo, he stands outside Él se para and he afuera says your name. y dice tu And I nombre. imagine him saying, Y me Amy, imagino diciendo, Amy, Amy, let me in. déjame entrar. I see you hurting. Te veo, I see you in pain. te veo en dolor. I see the brokenness of your sin. Veo la Just quebrantez- open the door and Abre let la puerta y me in. déjame entrar. You see, when we begin to open that door Cuando comenzamos a abrir esa puerta and we get to know His love, y conocemos su amor, oh my gosh, you know what's beautiful about this? Sorry. lo que es hermoso de esto Is that He says, es que Él dice, I will come in entraré and I will dine with you. y cenaré contigo. He doesn't say, No dice, I'm going to come in voy a entrar and you're going to say sorry for y everything. vas a you did. decir, perdóname por todo lo que hice. I'm going to lay down the law, Voy a decirte la ley and once you follow the law, y ya que sigas la ley, then you will be mine. entonces serás mío. He says, I'm going to sit down. Dice, me sentaré, I'm going to dine with you. cenaré contigo. That is the love of our Lord and Savior Jesus Ese Christ. es el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So tonight,
Así que esta noche, the real question la pregunta real that I'm going to ask you que te haré isn't, do you know the commandments? no es, ¿te sabes los mandamientos? I'm not asking you that. No te estoy preguntando eso. The real question is, La pregunta real es, do you want to come and know this Savior? ¿quieres conocer a este Salvador? The Savior that says, my burden is easy and my yoke is light. El Salvador que dice, ligera es mi carga, Because I think that a lot of us, porque muchos de nosotros, including myself, incluyéndome a mí, has spent too much time hemos pasado mucho tiempo complicating the heart of God complicando el corazón de Dios because of our experiences, por nuestras experiencias, because of what people told us God was like, por lo que las personas nos dijeron de because of the Dios, systems we grew up in, por los sistemas bajo los cuales crecimos and because of our own y preferences. por nuestras propias But preferencias. in all of this, Pero en todo esto we've missed God. nos hemos perdido a Dios. When you take a step back Cuando tomamos un paso hacia atrás and you look at Scripture, y miramos la escritura, God was never trying to build a system. Dios nunca trató de construir un sistema. He was trying to make a people called to Himself. Él trataba de hacer un pueblo llamado hacia Él. He doesn't want a system. Él no quiere un sistema. He wants you. Él te quiere a ti. He wants you. Él te quiere a ti. He wants you. Él te quiere a ti. He wants me. Me quiere a He mí. says, Él dice, I will be your God yo seré tu Dios and you will be my people. y tú serás mi pueblo. Imagine how beautiful Imagínate qué it is to hermoso say, I have a God. es decir, yo tengo un Dios. He is mine Él es mío and I am y yo His. soy de Él. In other words, En otras palabras, you know what God wants with you? ¿sabes qué es lo que Dios quiere contigo? Relationship. Relación, Nothing else. nada más. So my question to you is Mi this. pregunta para ti es esta. What is motivating your life? ¿Qué motiva tu vida? Is your relationship with God driven by performance? ¿Tu relación con Dios es basada en tu Is it being desempeño? shaped by your own terms and conditions ¿Está moldeada bajo tus propias of condiciones? what you think obedience should be like? Sobre cómo tú crees que debe ser la obediencia. Or have you truly encountered the grace of God? ¿O en realidad has encontrado la gracia de Dios? Because when you understand the cost of the cross Porque cuando entiendes el costo de la and the cruz cost of y el grace, costo de la gracia, your life will look dramatically different. tu vida se mirará muy I diferente. wonder what it would look like Me pregunto cómo se miraría if your life was no longer ruled by rules, si tu vida ya no sería dirigida por reglas, but it was ruled by grace sino dirigida por gracia, that teaches you how to live, que te enseña cómo vivir, that teaches you how to que speak, te enseña cómo hablar and teaches you how to be in relationship with God. y te enseña cómo estar en relación con So I want Dios. to ask today is that if you just can rise to your feet. Si puedes ponerte de pie. And if you can close your eyes right there Y si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. and just ask yourself, Y solo hazte esta pregunta. what's motivating you? ¿Qué me motiva? Why are you doing what you're doing? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Is it you ¿Eres tú trying to formulate a God to your liking? intentando formar un Dios a tu Or is it you semejanza? submitting to the hand of God? ¿O te estás sometiendo a la mano de Dios? God, you see your people. Señor, tú ves a tu pueblo. God, you see their hearts. Tú ves sus corazones. God, and I pray right now Te pido, Señor, that we would have surrendered hearts to you. que rindamos nuestros corazones a ti. If this message today Si este mensaje spoke to you te habló and you want to take a step towards God y quieres tomar un paso hacia Dios and you want Him to show you who He y is, quieres que Él te muestre quién Él es, the altar is open. el altar está abierto. I want you to come to the altar because I want to pray for you. Quiero que vengas al altar porque quiero orar And I por want ti. us to come to this Y understanding quiero que lleguemos al entendimiento that this God, que este Dios He loves you so deeply te ama tan profundo and He wants a relationship with y you. quiere una relación contigo. Not one that is dictated by rules, No una dictada por reglas, but one that is dictated by His love. sino una que es dictada por su So amor. God, we come before you right now. Dios, venimos ante ti And God, we say that we want to be a people that is after your very own y heart. queremos ser un pueblo detrás de tu corazón. God, a people that is turned towards you, Un pueblo que voltea a ti, that loves you, que te ama, that is moved by you. que se mueve por ti. God, not because we're trying to get something out of it, No porque intentamos but sacar God, we say in provecho, this moment, sino que estamos en este what we momento. want is you. Lo que queremos Can you es say a that to ti. God today? God, all I want is you. Dile a Dios, te quiero All a I ti. want is you. Todo lo que quiero eres Yes, tú. Lord, all we want is you today. Todo lo que queremos eres All we tú. want is you today, Todo Lord. lo que queremos Yes, eres tú, God. Señor. Yes, God. Once again, I just want to say thank you so much for tuning in today.
If this message spoke to you, don't keep it to yourself. Share it with someone who needs encouragement. And if you feel led to support what God is doing here, you can give via Zelle using the number on the screen or by visiting our website. Now, before you go, make sure you like this video, subscribe, so that you never miss a single service. We'll see you next time.